বেলাইন খাগদং যাক তাওনিকে এত বছর পরে এত দিন পরে ও লামা হামিয়া তংমানি তাবুক ও লামা ইকো সামুং চলাই তো নগৈ মাংখনা जों ও লামা মানি মাংখা ओंखाय आवन बागैनो जत गामिनि बर'रक खागजोंमा बा हामबाय गायसे जाफार मुङा भाइफोर नोंखा ताके हामबाय मारते बो जोंनि ब्लक चेयारमेन जोंनि प्रणब त्रिपुरानो बिनि साथार मुंबायके एत बছর পরে जोंनि ও लामा एत दिन हामिया दंमोन प्राय ও पारा बा ও गामि 80 বছর पुराना गामि এতদিন লামা মায়া দংমানি তাবুক ও সি আমি বাইকনা নকলাইব ওকে ব তাবুক বর্তমানো বব্রাও চেয়ারম্যান গই ও লামা ন ব সাকথাरै বসংনো এস্টিমেট খাইরেই তৈ ন লামা কাহামব্রেমান বাগै বনব হামবাই থাকে অম হাইকেন যত তৈ তাং দंनाय पार्टीनि उनथों जे कोनो अफिस लेभेलनि उनथों सामख्लाय दंनाय न हामै मासाव मायाफारो ও লামা ভাইকেন जोंनो ताबु एत गुदुंमा नि परेफोरनो ताबु बरक जोंनो नायै हामजागै ও लामानो रेगमाबाय बरनो हामबाय ताके ताबु जों लाइसनान बागैसिनि प्रब्लेम लाखाहाय मा दंगो गारि गुरांथों बाइनथों जेकुनो याथेबो हिम फाइकेनथों यांतिसे सिन बाजार थांमा लामा तै स्कुल लामा जत हमसे बेबा आउन बागै हामै मारो आसुक साइनो आनि कगनो पर हामबाय sini media rong to belekeno sini o eren bagai sing kepal kam hinmano tam ningke Durga Puja ni buskango kaisa tongthongmani khobor tam ningke o je tabo construction brick soling man mo dirgo din bosoni pore kaisa sing lama ketal mangkha prai 1400 meter o lama nini PWD rutu motrai mo direct sini lokho joy riang house thangnai prai 21 लाख नि एस्टिमेट अमो बाजेट तो जों थांनायनि डीएम नि तंफ्रोमो सेनसन माखा बनो बेले हामबाय ताइ ताबुनि बर्तमाननि जे आदि डिपार्टमेन्ट नि अधिकारी तंनाय बगनो हामबाय मनो दाति दाति के सेनसन खैरमन बगै तो आबुनि साथे साथे सुदु और सिमिनिया प्राय जों मो हायके कताल ब्रिक सोलिंग प्राय 9टा मतन ताइ सीसी रूट 4टा मतन जों सिनि करबा डेभलप बिसिङो माखा अमो कायसा sini korbuni fasingte kaisa tongthongmani khobor haikaba kaisa development ni digi o sarkar phaimani yagulo teruk buini sub division haikano sin korbuk sub division haikaban korbo develop bisingo teruk kasai tong